السلام عليكم صافي بليزير دو فوز اكيور دون نوفيل سيسيون دو فوتر ايميسيون عرسما كنتمنى بلا النهار داز لكم زوين وكلشي هو هذاك الناس اللي خارجين من الخدمه ابخي لونغ جورني ترافاي شويه عليكم غنستونيوكم غنمزكوكم سورتو غنونسوكم فول سافي عرسما اون فا شيرشي لا كريم دو لا كريم نجيبو لكم احسن ما كاين كنجيبو لكم المستجدات الناس اللي خدامين اللي مخرجين المزيكا الزوينه الناس السواق الناس تبوغيس الحطه اليوم on a le plaisir et l'immense joie d'avoir un grand monsieur, un monsieur de la pop music, R&B, hip-hop, old school, new school, un performeur, et c'est rare d'avoir un performeur qui dit un show total en danse, chant et surtout présence. J'ai le plaisir et l'immense honneur d'avoir mon frère, my bro, my artist, Kaito. يس مرحبا عثمان. عثمان مرحبا بك. الله يحفظك يا با عثمان. ميرسي مدينة فيلم. طاح لي الشك اخويا، شحال من واحد سولني واش طاح لك الشك؟ لا الشك غير الشك. طاح لك الشك وليتي كتشك في راسك ولا كتشك فيها؟ ان فيت تنشك في الحب ديال زعما بوغيل، هذاك الحب اللي غنعطي ليها تنشك فيه، تنشك واش قلبي تستاهلوا ولا ما تستاهلوش. فوالا تنشك واش قلبي زعما خصني نتبع قلبي ولا نتبع راسي، فهمتي زعما تنتما نقول لها واحد الوقيته واش انا هو انا. دونك ما بقيتش عاقل زعما على راسي، ما بقيتش تيما ما انفوتي كون ما بقيتش عاقل على راسي. سحراتك بعينيها. سحراتني عشيري. بوغوصا دخلتي عليها؟ والله ما عرفت فين هي. عثمان الكليب عاد خرج البارح، كليب زوين يعني تورني دون اون بيل ناتور. علاش بدا داك لو شوا؟ هو سان فيديو كليب فيديو ليريك كوم ميم طون. فوالا سي ان فيديو اوفيسيال فيديو ليريكس، حيت شحال من واحد يصيفط لي يقول لي لو كليب قلت له سي ان فيديو ليريكس اي بغيت نرجع شويه لهي ولا ما هياش، درت لو ميم كونسيبت والحمد لله صدقات زوينه. باغ كونتر بدلت ان بو المناظر، علاش؟ حيت قلت بلا البلاد ديالنا فيها بزاف ما يتشاف. اي ديجا درت تحت من عينيا واحد المنطقه في اطلس. تحت من عينيا داكشي كان مانيفيك. اون سيمين في الاطلس، دونك جو مو سو دي بوركوا با باسي فيغ لو كوتي ناتور بروت. وحنا مشينا صورنا في امزميز اللي شحال من واحد ما عرفش ديك البلاصه، والبلاصه ان فيت تري بيل اسباس فيغ وجهه اخرى. ان فيت ما تعرفش هذا الكوان فين كاين امزميز. ان فيت يا 40 كيلومتر ولا 50 كيلومتر من مراكش. اوكي. اي فيه سكي بو سي فيه واحد الجهه خضراء وكلكو متر جهه فيزيولمون مارون. D'accord. Donc التراب في الجرده. سبحان الله. سبحان الله العظيم. Et là c'est très beau, c'est pour ça que j'ai fait le contraste. فاش كنت لابس الابيض لابسو في لو ديزير سور دوزير، فاش لبس الكحل لبسو في الخضوريه. وبيني وبينك كنتي لابس الابيض كتمشى بشويه باش ما تطبعش الصبر باش زعما هذاك الشيء انت حمق الصبر ديال الجيده صاحبي. هذيك الصبر ديال الحفلات عرفتي ديال المناسبات. هذيك الصبر ديال الخرجه في المناسبات. En tout cas, le rendu il est magnifique. Le clip nickel de chez nickel. Tu l'as posté البارح إلى ساعة. Hier à 21h. 21h. علاش بالذات 21h؟ خويا دو 1 il y avait le match du Real Madrid. Check Real Madrid. Non, je rigole. En fait, 21h parce que le reaching plus ou moins d'avant week-end. اوكي. ما ديكونش بكري تيكون معطل شويه. 9 دونك الناس يكونوا قدام leur téléphone مورا الخدمه تيدخلوا. T'aurais pu attendre le week-end là. Le week-end d'akhouya c'est mon anniversaire le vendredi, donc j'ai préféré fêter ça avec la famille. It's my birthday. I'm gonna spend my money. Là khoya là. En fait j'ai préféré passer le week-end tranquillement en famille. Magnifique. J'aurais bien aimé que tu sois là avec nous. ما كانش اخي راك عارف مراكش نحماق عليها سورتو ما كنتجمع معاكم صافي. مرحبا. Donc du coup nouveau morceau, nouveau tube, t'arrêtes pas de sortir des morceaux, تبارك الله يعني c'est de la bonne production, morceau tu changes de style, tu reviens à ton style, tu switches, tu joues le caméléon. علاش بدك؟ Exactement, t'as tout dit, tu joues caméléon. هذا هو البلان. En fait ce qui est bien c'est que cette production a été faite par un ami, Mobizi. OK, Mobizi qui est devenu international تبارك الله دابا. Mobizi سعد مجرد. هو les morceaux avec المعلم لا؟ المعلم exactement. avec هو مع أسطورة. هو إنساي هو غزالي. يا سلام. aussi. Mobizi تبارك الله. Et Mobizi هو غوريباز ديالي انا نيت. OK. Et خاوله مجاهد. Bon, il a travaillé avec beaucoup d'artistes et هذا المورسو هذا imagine que تقريبا شي عام ونص ولا عامين تقريبا هو عندي. OK. هذا المورسو سجلته المره الاولى وعاود حيدته وعاود ثاني قلت لا بور لانستون ماشي سي با بون مومون. فوالا خرجت حوايج اخرين ودابا جي سونتي عندي دو جور لوندومان ما كنتش كنت جالس مع دراغانوف دايوغ في الاستوديو اي قلنا تسي كوا بالك سجل دراغانوف غون ديديكاس دراغانوف غادي نهضروا عليه بيان سور le rôle ديالو في le changement de carrière ديالو. C'est un grand rôle aujourd'hui très important à mes yeux et artistiquement parlant. Et comment la rencontre s'est faite Nta Draganov? Akhoya Draganov c'est un rappeur que je connais depuis des années et que tous les anciens
connaissent. Ouais, pareil. Et c'est quelqu'un que je pense aujourd'hui, je dis, voilà, c'est quelqu'un que je pense aujourd'hui, mais jamais je تلحق ديالو في la place. ما وقتش حقه كاع. ما وقتش حقه. Parce que pour moi c'est un des top 3 في المغرب. إلا غنهضروا على هذه القضية هذه ما انت ما وقتش حقك. الله يحفظك ابا. غنهضروا على شي مزيان باش ندخلوا في العروق pour savoir le comment du pourquoi et كلشي. اللي بغى يعيطنا c'est 05 35 40 11 12 05 35 40 11 12. Le standard est ouvert. Allô, salam alaikum. Allô? Allô? Oui, bonsoir Lala. Bonsoir Sidi, vous allez bien? Impeccable, je connais Maya. Une amie de Keton, je l'appelle pour lui faire la surprise. Ok. On connaît Tabarakallah Alik, le féliciter, j'ai adoré sa chanson. C'est gentil, barakallah fik, je connais Maya. Ça va? Et toi, comment tu vas? Elle va te donner des indices. Ça va. Je pense pas que... Enfin, tu t'y attends vraiment pas. Bah écoute, alors des indices. Yasmine. Yasmine. Oh oui, Yasmine. Ça va. Comment tu vas Yasmine? Ça va? Et toi? Ça va. Écoute, ça fait plaisir d'avoir ton appel. C'est gentil. Je voulais te faire un... En fait, j'ai vu le truc sur Facebook vite fait. Ouais. J'étais en voiture là. Et ouais. Je me suis dit, je vais l'appeler, je vais lui faire un petit coco. Marhaba. Et te dire que j'ai vraiment kiffé. C'est gentil. Merci beaucoup. J'espère que tu as apprécié le morceau. Non, franchement, j'ai adoré. L'alertek Yasmine, c'est très gentil de ta part. La simplicité, ça se voit que ça sort des tripes, c'est extraordinaire. C'est gentil, ma Yasmine. Yasmine, t'as apprécié le morceau? Et est-ce que t'as apprécié le changement physique de Atman? Ouais, ça fait. Atman, c'est un beau gosse. Ouais. Là, on parle pas de bogossitude, on parle de changement physique. Subhanallah, t'as vu comment il est devenu carré? Non, mais il est rien à dire. Mouchkila, c'est un problème. C'est la signature marocaine. L'alertek, Yasmine, l'alertek, ça c'est bien dit. Merci beaucoup, Yasmine. Mais je vous embrasse très fort. Bisous. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Je m'appelle Asman, en fait, moi aussi. Juste au cas où. Atman bis. Merci Yasmine, merci pour l'appel. Par contre, je serai bientôt à Marrakech, j'espère te revoir. Avec plaisir. Envoie-moi un message. Qui ça, lui ou moi? Yasmine, merci beaucoup pour l'appel. L'alertek 05 35 40 11 12 35 12. On parle de musique, on parle de Keton, on parle du dernier morceau Tahli Chek. Et bien sûr, on va parler bzaf de morceaux. منهم خليه يدوز اللي ما جيتيش عندنا parce que t'avais beaucoup de trucs à faire. J'avais خليتيني ندوز. خليتي تدوز ما كاين انت جيتي. Donc on parlait de Draganov, la rencontre de Draganov en fait top 3. Pour moi, c'est un des top 3 des rappeurs solo marocains. Il est bon Draganov. Il est très bon, il est très ingénieux. عنده واحد l'univers ديالو بوحدو. وخويا question, tu sais que c'est un producteur, interprète, top liner. Pour moi, c'est un des meilleurs top liners. تبارك الله الدري ما تيتقاداش من les top line. C'est un directeur artistique. C'est un directeur artistique. Et voilà, moi aujourd'hui, pour l'instant, on a eu les productions, la plupart des productions, خدمت من غير هذه تاع موبيزي خدمت تاع الرازي. Ok. Qui est bon aussi, c'est un petit jeune talent, Razi, shit man. Et entre temps, d'abord pour l'instant, on va attaquer des productions made in Draganov. Avec comment il me voit Draganov. Draganov, je le connais depuis longtemps, donc c'était jeune de chez jeune. Voilà. Donc d'abord, il s'est fait lui-même, il s'est bâti un nom. انا كيعجبني دراغانوف نتمنى انه يلحقوا كما كتقول. J'espère bien et je pense avec l'album اللي غيخرج جديد غيلحقوا ان شاء الله. Un featuring peut-être انت دراغانوف. Oui, en cours, voilà, en cours. Obligé c'est comme si حاجه en cours. Donc تحلي الشك نرجعوا للمورسو تحلي الشك فين كتبتيه pourquoi هاد الساعه un disque sentimental بحال هكا pourquoi le choix de paroles et de musique. En fait les paroles ماشي ديالي تاع خالد العوينه واحد الدري اللي ما واخدش حتى حقه. D'ailleurs c'est quelqu'un qui est très bon اللي d'ailleurs كاتب لي اغنيه اخرى اللي 3 décembre. Et c'est une chanson que j'ai pris مع موبيزي, c'est une chanson qu'on m'a proposée. كاتبها خالد العوينه qui a une très belle voix d'ailleurs. Ok, magnifique. Et فاش خديتها عجبوني les paroles. Il y avait 2-3 changements بدلناهم mais عجبوني les paroles et c'est moi, c'est le lover qui est le côté lover. Et ça m'a بحال يقولوا it fit me 100%. اي الحمد لله خدمناها سجلتها المره الاولى جات مزيانه عاوتاني خليت فريمون حفظتها مزيان وشديت لها البلان ديالها عاود سجلتها عند دراغون. دخلتي في المود ديالها. دخلت في المود ديالها في الاول فاش سجلتها ما عجبنيش المود ديالها دو تو سجلتها قاصحه شويه. اوكي هاد ابخي بار لو طون جا الفيلينغ دايوغ خليت من بعد تسلت مشيت مع اخويا مشيت تمركزت مع هذيك مشيت مزيان انا عاود تحمق كتكونسونطريت على هذاك مقونس عليها. لا شوف le morceau il est bon تبارك الله عليك. Je pense qu'il va bien tourner en radio parce que on est en manque de ce genre de musique. Alhamdoulilah, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la plupart des likes, j'ai eu presque pas un like. Dislikes, plutôt les dislikes. Ok, alhamdoulilah. Tous les commentaires sont positifs, vraiment tous. Et ça, je parie que la majorité est Kounobnes.
خويا ما عرفتش en fait oui mais je pense que كاين دراري كاين pas mal de gens اللي عجبهم le côté artistique. لا le côté artistique il est bon, mélodique, داكشي ما عندي ما نقول. الله يخطيك الله يخطيك. Et moi ça m'a fait plaisir, ça m'a vraiment fait plaisir. Le visuel il est bon aussi parce que c'est l'amour. Justement الأصيل انا حمقني. Et ce qui est original باتمان c'est que صورناه بالتليفون. Non. Ouais, صورنا الكليب كامل بالتليفون. T'es sérieux? Exactement. اه سي حاجه بالك في البلان. تليفون كلشي سجل التليفون. لوميير دو جور كذا. كلشي اختار تسنينا لي بون مومون درنا واحد الروبيراج عرفنا معاش تجي الشمس طاطاط وحنا نمشيو نصوروا بالتليفون. علاش بور اتر اوريجينال ولا بور اتر ايكونوميك؟ بور اتر اوريجينال ماشي ايكونوميك كنا بغينا ايكونوميك وصورنا كاع الكليبات الاولين في التليفونات. لا فيت اون فولي توشي لوريجيناليتي. Et comme quoi تبين بلا pas besoin de gros moyens pour faire un tu as tout compris. بغينا كنا تنفكروا مع اصيل واش نديروا ناخذوا الكاميرا ناخذوا قلت له شوف اش بان لي قال لي نديروا بالتليفون الصاد سيتي سون ايدي نديروا بالتليفون اي اون فا مونتري ا تو موند كو فوالا ما نبقاش نهرسوا راسنا كاين شي حاجه كاين كيفاش تخرجها. يا سلام. il faut juste la créativité un peu un regard créatif يكون عندك ديك اللمسه الفنيه. اكزاكتومون فوالا غير وبان لنا سي ان كليب سامبل اللي بغينا نزيدوا فيه كيلكو بتيت بارول بور ترانسفورمي ان فيديو ليريكس. اوكي لا جا زوين. مي الحمد لله جا سامبل بين ان بو لي بيزاج البلاد ديالنا لعبتوا بلي كولور يعني لي كولور كونتراست افيك اون سراقي دايوغ كان معنا en tout ce qui est production post-prod. Là, on a un peu le cadrage, quelques petits effets, les paroles t'es dormant l'autre. Donc du coup, في الآخر كلشي tout ce qui est stylisme وداكشي كتدبر راسك نتايا. بوحدي. ما كاينش يحكوا لك ظفرك. لا خويا ما كاينش لي فوالا ما كاينش لي. اوتو برود من طاقة السلام عليكم. من النهار الأول من 2005 حتى لدابا. واو. اوتو برودكسيون تنخدم اخويا تنضرب تمارات ضيعتي فليسات على الموسيقى. وكاين يمكن لي نشري دار طوموبيل ولكن مابقيتش ثلاث دار طوموبيل. نغني في الاخر نسكن في ذوك الكليبات وما عرفتش والله خاطر. اوتو برود انا كنعرف شحال كيتقام هادشي جوست لي سيونس دو ستوديو ديبلاسمون من مراكش لكازا بزاف. سي با فاسيل دونك سورتو لي كليب اوسي بحال دابا كاين دي كليب طلعوا ليا بزاف الفلوس. Il y a deux clips qui sortent vraiment bzaf le flux. Et c'est pas, je dis, c'est malheureusement au Maroc ils comprennent pas encore qu'il y a beaucoup d'artistes et d'abzo vraiment des d'abzo باش يعطيو un produit. باش الناس يكونوا فخورين بيه. والمشكله انه ما عندناش ان سيستيم اللي غادي تربح نتايا من الكليب هنا في المغرب سي اوتي بروموسيونيل. فوالا كتخرجوا باش دير لا بروموسيون راسك وصافي دير الفلوس. تخرجوا بعدا تدير الاغنيه تخرج الكليب تدير لا بروموسيون ديالو في انترنت ياك هاد تهز الطوموبيل تدور لي راديو تدور مع الناس لي جورناليست وحاله دونك اوتوماتيكمون بلاصه ما الناس يكونوا داير خدمتهم ويكونوا مطلعين شنو واقع خصهم يعيطوا لك باسكو اون ا توجور بزون ماتير. كاين y en a quelques-uns qui sont très très bons تبارك الله comme toi comme bon je vais pas citer les noms qui sont là à jour vraiment ils partagent تشوف واش كاين تعيطوا لك كاين شي حاجه هنا. Ça fait partie du travail du journaliste. Oui et malheureusement il y en a beaucoup qui se la pète, on va dire comme ça. En fait, je pense que c'est l'inverse qui doit être. Ouais. Normalement, c'est. متفق معاك Parce que أنا أخويا في même شيء في العالم تيبان لي en fait les journalistes ils travaillent un peu plus. Il y en a qui sont très très bons تبارك الله. Tu es un produit صاحبي, un produit. Nous on a besoin de produits. Aujourd'hui, besoin de matière. Et on a besoin de pousser. Et de bonnes matières. On a besoin de pousser la plupart des Marocains, des artistes marocains à l'international. تبارك الله سعد il a commencé, il y en a pas mal qui ont suivi, ولكن on n'est pas assez présent sur la scène internationale. Et c'est les journalistes qui vont pousser ça. Arrête. Alors que la créativité كاينه الابداع كاين تبارك الله كاين les artistes واعرين كاين le monde rap aujourd'hui راه محيح كاع. الموسيقى المغربيه كامله يعني شوف جميع الانماط. سي فري الستيل كاين حضره والانتاج كاين الكليبات كاين الفيزوال كاين فوالا le physique aussi كاين la mentalité كاينه l'esprit rap l'esprit côté الفازا ça commence à changer un petit peu avec l'arrivée de la nouvelle chaîne là. Exactement, avec la nouvelle chaîne. La nouvelle chaîne qui booste un petit peu, ça c'est bien, ça c'est bien. Quand tu as le monopole, à un moment quand tu ouvres une deuxième pôle, tu prends le monopole quand tu es تخدم. ايوا خويا نتمناو هادشي يكبر ويزيد يكبر ان شاء الله. لو نوفو مورسو طاح لي الشك. طاح لك من عينيك، طاح لك الشك، بزاف ديال الامور كيطيحوا لك نتايا في التيتيزا. اللي جاي تيطيح انا جيت. باز خليه. اللي جات تنضل نغني على الحب باقي سيليباتير. فهم هاد القضيه تصويتر. ايوا السيد بوغوس تبارك الله شوفوا انتم في اللايف. البركه فليكس بيبي فليكس عتمان كنتو الحاضر معنا 05 35 40 11 12 ستاندار 0535 40 11 12 اي ما يمكنش عتمان يجي عندنا عتمان كو شكوني ولد لا فيي ايكول كيغني لايف سون اوتو تون سون ريان وما يديرناش اون سيسيون لايف اوبليجي نقبضوه. سهيب حاضر معنا على جيتار ديما كنزابي السميه امين ايمن يا سلام لا ايمن في الكاخون اي بيان سور عثمان la performance vocale. Et Atman derrière l'écran, derrière le micro, derrière tout ce qu'il faut. Moi je suis le maestro. The maestro. Donc moi je vais gérer tout ça. Tout de suite ça va être la session live.
قلبي ما عرفتش واش حبك خلاني نضعف خلاني في ليلي نوقف ونسول واش هذا انا حالي معاك كله تبدل شموخي غادي ونزل خايف لالك نسلم ما نبقاش انا حطالي الشك في قلبي ما عرفتش واش حبك خلاني نضعف خلاني في ليلي نوقف ونسول واش هذا انا حالي معاك كله تبدل شموخي غادي ونزل خايف لالك نسلم ما نبقاش انا حكيت ليك على اهاتي اللي داز في حياتي كل شي رميتو في الباسي وبقيت انت اللي كاينه حكيت ليك على اهاتي اللي داز في حياتي كل شي رميتو في الباسي وبقيت انت اللي كاينه اليوم ما بقى كيجيني نوم بالي بيت غير مهموم من نهار بدلت اللون وبغيت نرجع زمان اللور فضلك هاني ومبشور كنت شايف عينيك النور حكايتي ماشي غير حكاية قصة ما كانش فيها نهاية حب لي بيناتنا ما غيمشي صافي رجعي ليا مشيتي وخليتيني وحدي بكي بعيني وقلبي ما مشيتيك غير سالي غير إيسالي واليوم ما بقى كيجيني نوم بالي بيت غير محموم من نهار بدلت اللون وبقيت نرجع زمان اللور فضلك هاني ومبشور كنت شايف عينيك النور I'll be walking away from the funnest in my life I'm walking away for find a better day Sometimes some people get me wrong when I send them that set of time Sometimes and I feel there is no fall That's why you turn your light وطاحلي الشك في قلبي ما عرفتش واش حبك خلاني نضعف خلاني في ليلي نوقف ونسول واش هذا انا حالي معاك كله تبدل وخي غادي ونزل خايف لالك نسلم ما نبقاش انا حكيت ليك على اهاتي قريت لي داز في حياتي كل شي رميتو في الباسي وبقيت انت اللي كاينه حكيت ليك على اهاتي اللي داز في حياتي كل شي رميتو في الباسي حكيت انت اللي كاينه Everybody say whoa Everybody say whoa Whoa Everybody say whoa Everybody say whoa Everybody say whoa Whoa Hello شنو جينا من مراكش ندير هلا وي اسمعوا طويل Ladies and gentlemen, Hatchman qui est en live et en direct de Medina FM et ça me fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié parce que هنا تمتعنا هنا والناس في انستغرام كاينين واو والقليبات ولي ابلوز وكذا. Un grand bisou à tout le monde. والله تبارك الله عليك خويا. Tout le monde الله يخطيك. Hatchman c'est ça, c'est l'ancienne école ما كاين لا اوتو تيون لا والو كاين لايف كاين الميكرو كاين لا بيرفورمانس كاين لا سين. خصكم تشوفوا كيشطح باسكو لو كاع عنده لا بيرفورمانس. تبدا ندير ركزات. انا نهضروا القضيه كامله لا بيرفورمانس على الارتيست كيفاش يكون الباكيج كامل مي ان توكا جو ترميرسي دير السكان صاحبي. خويا راه لي زابدو.
ناري تحمق شرب قهوه ولا سكر تصرف كلشي بلا سكر القطران هذا واخويا بسم الله عليا كاع دائما تبارك الله عليك اخويا وانتم مرحبا بكم اللي بغى يعيط ناصل 05 35 40 11 12 05 35 40 11 05 35 40 11 12 un appel un avis une discussion un bonjour ça fait toujours plaisir مرحبا بكم معنا الارتيست ديالنا لا ستار دو جور مسيو كي تاون جاينا بنوفو مورسو طاح لي الشك كاين في يوتيوب allez voir partagez au maximum on veut que ça explose سمعوا et bien sûr ça va vous plaire et laissez un super bon commentaire ça booste et ça encourage عتمان كنشكركم مره اخرى انك جيتي اخويا ميرسي حبيبي ميرسي مراكش مرحبا كنتي عيان وخدام خديتي اخويا العربه وتميتي جاي بليزير ميرسي توجور لا بور toi حبيبي c'est un plaisir partagé اخويا On a aussi le plaisir d'avoir un jeune de la ville de Meknès, ديما كنديروا découverte كنعطيو واحد l'espace de création, un espace d'expression les jeunes talents et alhamdoulilah il y en a pas mal. اليوم عندنا le plaisir la grande chance d'avoir un jeune de Meknès سميتو حاتم غنوليو tout de suite c'est la séquence découverte ماشي ولين. Découverte avec Othman Ben Hammi. Yes, c'est la découverte avec حاتم مرحبا بك. كلشي بخير؟ اللهم لك الحمد. هاني قربوا لك الميكرو سيدي شويه ما نسمعوا الصوت ديالك. صافا كلشي بخير؟ ما كاينش شويه ستريس؟ صافي لا عادي. ها نورمال عادي تشيك اخويا كونفيونس ما عندي ما نقول تبارك الله عليك. دونك مرحبا بك جاي باش تطربنا. صهيب قابط الجيتار وموجد ايمن حاضر معاك عثمان كيسمع لك اي بي المغرب كله كيسمع لك. الله يكبر فيك. مرحبا اخويا تفضل. لا تيرا نا 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 لا 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 تيرا لا 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 تيرا لا 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 تيرا لا لا تيرا لا واش تسوى الدنيا بلا بيك منين خسرتك صماتك والله الله 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 يقدرني على نسيانك نبران شوية من عذابك شكون فينا اللي يشرى وشكون اللي يبان مالك نسى عمري وانتي ما ننساك هديت قلبي وعقلي معاك وما كنتي ما لقيت سلام قدام المحبة خلاك قلبك انتي دير فيا مال تبعتي الفاني عليا موال ومعاك انتي ما لقيت سلام مالك ننسى عمري وانتي ما ننساك اديتي قلبي وعقلي معاك ومعاك انتي ما لقيت سلام قدام المحبة خلاك قلبك انتي دير فيا مال تبعتي الفاني عليا موال ومعاك انتي ما لقيت سلام وليتي تسوق في لي عمري في النام اجي نقولها لك اوكا بروبليم اجي نقولها لك يتلف لي الكلام ملي محبة ملي فرقتك يا عمري بقيت وحيد صاحبت انا لا سوليتيد جبت بخوم يا عمري وبيد مالك ننسى عمري وانتي ما ننساك عقلي معاك ومعاك انتي ما لقيت سلام قدام المحبة خلاك قلبك انتي دير فيا مال تبعتي الفاني عليا موال ومعاك انتي ما لقيت سلام يو انتي كونيتي تاع سوفونير ما كنتيش تاع افونير استوار شباب سونز استوار يا ما همك شي كاع اللي صار فتك ديزاني وعوام ديزاني وعوام ما فتينيش نهار لا 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 ترى لا 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 لا
Et c'était la séquence découverte avec Sidi Hatim, on live en direct. خليك معنا ما تمشي خليك مازال غادي نطيبوا فيك نعم سيدي tout de suite. La star du jour Mr Kate Town et bien sûr حاضرين avec la séquence découverte parce que Kate Town تبارك الله en tant qu'artiste كيعطي المجال وكيقول مرحبا لا جونيس. دونك عندنا لو جون حاتم اللي داز معنا. حاتم غادي نزيدو نسولك شويه قرب الميكرو باش نسمعوك. مرحبا. دونك حاتم تبارك الله سمعنا الموسيقى ديالك عثمان كي بان لك حاتم؟ انا سانسيرمون جيتي بحال فاش هضرت معاه قلت لي ان بو دو ستريس قال لك ما كانش ستريس وانا عجبني فريمون صوتو عجبني سورتو كو il a عنده واحد دي فيبراتو qui sont très très bien surtout la manière de lancer les vibratos رديتي البال تهبط لا مشوار التحتانيه ça c'est une manière professionnelle les vibratos تيخرجوا professionnels la technique professionnelle اخويا دي تكنيك زينه اي حاجه واحده اللي ما نقول هي دير الثقه في راسو باسكو عنده تبارك الله ما يقول دير الثقه في راسو دير الثقه في صوتو اي اوجوردي بقيتي تتسنى هذيك لا شانس تجي راه ما عمرها ما تجي اللي ماشي تجي دقيتي على البيبان وضربتي انت بوحدك راه ما عمرها ما تجي سي سو كونساي شحال عندك نعم عندي دابا تقريبا 21 عام سي مانون جامي حبيبي نقول لك واحد الحاجه ما اللي تسنيتي حتى يجيو شي حاجه 4 سنين 5 سنين ضربك تران ماتير نحلا معلم ها ماتير نحلا حماق صاحبي ما محتاجش ناخذ بنت تبارك الله السفل بنت الله يسخر كدير شويه رياضه تدير شويه ضروري كندير تقريبا ميسكيلاسيون وشويه ديال السبور يا معلم لا مشكل صح نقول تضرب تسكواتي تبارك الله يكمل بخير الله يكمل بخير. دونك حاتم قال لي صايب عندك جوج ديال لي مورسو واجدين وزوينين ولكن ما زعمش اللحوم. كيف ما قال لك الصديق صهيب ان يعني بعض المرات كما كتبغي تنزل شي اعمال كما كتبغي تنزل شي عمل خلي السيد يعني كما قلتي خصهم يكونوا في واحد النيفو. اوكي. وكما كتعرف يعني بعض الاغاني رغم ان كيقول بعض الاغاني خصك تكون غير بسيطه وكتوصل ولكن بالنسبه لي انا ما ننزلش شي عمل حتى يكون كامل مكمول يعني مقتنع به وانني واخا نرجع من بعد 10 سنين ونسمع داك المورسو غادي يعجبني يعني تكون بوليداتك وكذا ان شاء الله تقول لهم واحد الاغنيه درتها فاش تكون في الساحه مزيان وجهه نظر زوينه واحترم ما ديما نسالك حاتم شكرا بزاف على الحضور ديالك على الضحكه وسورتو الفن ديالك صافي بليزير صحيب ميرسي بوكو لا سيليكسيون الله ودي اون ريفيان على ستار ديالنا مستر كيت تاون اللي حاضر معنا دونك هضرنا على بزاف دي مورسو يس بزاف د لا برودكسيون هضرنا على لي كليب فيديو انت واحد السيد اللي كيامن بليماج كيامن بليليغونس سا سو فوا سور لي كليب فيديو ديالك اي تو انسيست على ليماج تكون ديما لي كليب فيديو يكون واعر اكزاكتومون الوغ كو تا با فريمون بوكو دو مويان تو برودوي تو ميم علاش هاد القضيه هذه علاش هاد الرهان هذا اخويا دو ان انا من صغري ولفوني واحد الحاجه ما عمري ما نقول نطلب شي واحد ولا ما عمري ما نطلق يديا رجوله من الصغر سافو دير انا فاش كان عندي 16 عام ولا 15 عام ديجا تنقلب على خدمه تنقرا الحمد لله لي بارون ما فامي موديست ما خاصها حتى حاجه ما هي قضيه النفس وصافي نفس غير انا فاش بغيت نشري موطور قال لي الوالد ما تشريش الموطور اللي ما شريتيش راسك ولا دبستي عليه ما عنديش مع المطر صاحبي لا دوزت المطر دوزت العباد خدمت انا بكري قريت بزاف سي سا لو تروك باسكو فاش بديت الموسيقى حبست 10 سنين اوكي 9 سنين باش نرجع للموسيقى عاوتاني باسكو كان خصني نسالي شد مي ديبلوم شد ان ماستر parce que ça c'est important c'est un message à donner à toute la jeunesse d'aujourd'hui les artistes les sportifs دراري الله يخليكم ما عمركم تعولوا على الفن ديالكم ولا الرياضه ديالكم باش تعيشوا قرايه اوبليجي ديروا ديبلوم في جيبكم ديك الساعه ديك الديبلوم نهار ما تشدش قرايه ولا حاجه عندك فين تخدم وميم طون قرايه تصلح لك في الخدمه في الماناجمنت سي سكو جاي دير اكزاكتومون حيت اوجوردي ليماج غتفهم ليماج اللي قريتي الماناجمنت وقريتي الماركتينغ وحاجه فهم بلا لو باكاجين مهم في كل برودوي سادير اوجوردي انت مغني ولا انت رياضي راه ما جيت تفيق الصباح تصور تلوحه ولا ما تعرفش تهضر في انترفيو تلوح لا سيدي قبل بعد تمشي للانترفيو ماشي بلا ما توجدوا ولكن تكون عندك واحد لو باجاج انتيليكتويل اللي غتجاوب مزيان اللي غتعرف كيفاش تهضر اي سا سي باكاجين كي دو ات كومبري بارابور aux artistes et aux sportifs et n'importe quelle personne de l'art ou des métiers مالوغوزمون ماشي كلشي فاهم هذه القضيه هذه وماشي كلشي كيعطي لامبورطونس لهذه القضيه جو بونس كاوجوردي كو المغرب راه واعي بزاف دونك اوجوردي ها هو كاين مالوغوزمون كاين لي توندونس كي سون نيجاتيف ولاو عندنا دوبي واحد ان اي دمي انت تدخل تلقى توندونس نيميرو 1 في يوتيوب هي كيف اجي نوريكم كيفاش درت كعب غزال مع خالتي دونك ونيميرو 2 تلقى كيفاش زقت في الحمام والبارح دونك سا سي لي توندونس اللي كاينين مالوغوزمون اي كون تو فوا دي ارتيست بحال حاتم وبحال با مال دو جون اللي خصهم يبانوا ما تيبانوش دونك ما تهضرش عليه هضرنا على دراغونوف هضرنا ميم فو عثمان اش كاين اوجوردي سي اون ليجوند دوف اتر parmi les légendes حنا كنامنوا بالدق والسكات فوالا دونك بحال فناير اوسي كون جو لوري بارلي سي دوماج ريغارد شحال من عام عندكم دي جي فان كو سي نوتر فرير اللي خويا انا فينا هو هذا انا بدا معايا دي جي فان هو هزني من 2004 قال لي دخل الاستوديو ودي جي فان اوجوردي ما باينش دونك مالوغوزمون كون تو دي جي فان فناير اش كاين سي دي فالور سور اللي ما عندهم حتى شي حاجه ils ont plus rien à prouver فهمتيني دابا on parle plus ou moins de la nouvelle scène
لا جونيس وبزاف الناس اللي خصهم ياخذوا حقهم فهمتيني. Aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes, mais malheureusement, ولا كلشي باغي يغني. ولا كلشي باغي يغني، كلشي باغي يمثل، كلشي باغي يولي بلوغر، كلشي باغي يولي انفلونسور. Est-ce qu'on sait qu'un blogueur, c'est quelqu'un qui écrit des blogs. خصو يكون تيعرف يكتب. لا دي حيره اخرى دخلتيني واحد الموضوع انا اللي فريمون تعجبك انت الحماق على الموضوع. اللي واحد الشربي كان هذا واحد الروينه اللي elle est pas structurée. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui aux États-Unis, les grandes entreprises ne prennent plus des blogueurs sans blog? Ouais mais mec blogueur ou influenceur ou là vas-y laisse courir. انا aujourd'hui تعرفهم on en connaît beaucoup. وادميتون غدا انترنت تقطع واحد العام في البلاصه يوقع. نضربوا ترند غنمشي ياكلوا خبيزه. ما كاينش. صافي فاق من القلبه. Voilà, le rêve est fini. Aujourd'hui, c'est pour ça que les grèves, الله يخليكم. تقطع internet, à tous les journalistes. Là tu dis créateur de contenu. Il y a pas de créateur de contenu. Il est où ce contenu? Quel contenu mec? Un contenu sur Instagram. Ana aujourd'hui, je respecte celui qui sait parler. Sur Instagram تتبع شي واحد كاين شي وحدين انا تنبغي نشوف الناس اللي عندهم البروفيل كلين واعرين نقيين قاريين تعرفوا يهضروا automatiquement ça donne un certain intérêt par rapport au produit. Par contre, بحال les artistes aujourd'hui, il y a des artistes aujourd'hui que تنشوفهم بالله ils doivent être confirmés خصهم يدفعوا في اللسان. بيني وبينك تما ماشي كامل avec un peu de recul. ما كتصدمش بالله في هذه الوقيته جوستومون في هذه الحاله وهذا الشيء اللي وقع على الانترنت احسن تكون دمدومه كان بوغوس تعرف تضحك وتغني وتسكت. صراحه تقال حيت انا في كثرت الفهمات ما نفعتني ما نفعتش كثرت الفهمات وكثرت تصارى وكثرت النفس ما نفعتني والو. ولا تيقولوا انت راك ماضي بلا قياس لا ميكو. هادشي اللي كاين اوجوردي اللي كان عندك نفس راه ما عمرك ما دير شي حاجه. انا عندي النفس اي سا سي خليه في الرابوز اخويا ما نخلي النفس غنبقى به تحياتي كامله عجبو الحال هو هذاك ما عجبوش الحال هو. هادشي اللي كاين اخويا ما تنغنيش انا ما تعطونيش الخبز من الموسيقى. رجوله دونك عثمان نرجعوا للمضمون اللي هو الموسيقى. تو سورتي ان نوفو مورسو اللي هو طاح لي الشك. جو سي كنت موجد القرطاس بزاف كاين بزاف ديال ديالك اللي موجدين ان شاء الله. غادي افيك اون استراتيجي دو سينجل بار سينجل 2 3 موا هكاك. ان موا دمي 2 موا. دابا قاص حال كاين 5 لي سينجل كي سون ديجا بري. اوكي دون غندخل مراكش غنستريح واحد يومين 3 ايام غنخرج غندير اون تورني راديو ان شاء الله. عاوتاني جو روبار مراكش نصور كليب غندير نوت تورني غنرجع مراكش نصور كليب اخر. ماشي كله دودو من عدو من جيبك. من جيبي. يا سلام كلشي من جيبي. دونك شنو نقدروا نقولوا انه سي انفستيسمون لون تيرم ولا حب في الفن شنو؟ حب في الفن باسكو اوجوردي جي اوكين فيزيبيليتي فين غنوصل. اوكي جو بونس كو تو لي زارتيست ما عندهمش واحد الرؤيه بعيده اش غدير بهذيك الياتوار اخي. الا عندك رؤيه ديال شهر شنو عندك فيه راه بك خير. فوالا هادشي اللي كاين اوجوردي تندير شي حيت نبغي الفن. شحال مره بالمره تنقول صافي جو جيت لي بونج نقول بركه عليا ولكن لا كبرت بجو كوكر وكبرت بعبد الحميد حافظ وكبرت بعبد الهادي بالخياط كبرت بهم ثلاثه. الحلم ديالي انا فاش تهرس لي فيك نغني لي شومي دمينين باش نشوف واش نعاود نغني في السبيطار. دونك اوتوماتيكمان باش نقول نحبس الموسيقى ما نحبسهاش. ولكن بالمره تتعيا بالمره تطلع لك الدم تقول شحال حطيت فيها شحال درت لحد الان ما تربحش بها حتى حاجه. ولكن حبا في الفن ولكن كاين لا ريكونيسونس دي فان ديالك كاين سي سكو اكزاكتومون جالي دير. الحمد لله يا دي جون كي تنفوا دي ميساج كي تنفوا دي فوتو تيغنيو اغانيك تيديروا دي كوفر ديالك هذيك هي احسن حاجه. ما عنده ثمن داكشي. شوف والله العظيم اون فوا تحس بلنا اون فوا تصيفط غير ميساج تقول بالله سمح لي انا مريض شويه تيصيفطك واحد 200 ميساج الله يشافيك بغينا الجديد بغينا اش كاين صافي تنسى كلشي تقول سي با غاف غنعاود ندير مرسو اخر ونتقرب للناس وندير الحمد لله سي بلوز امبورطون بور موا. اوكي en même temps tu travailles comme aussi depuis longtemps je sais que tu es à fond dans le fitness باك الله شكلك كيهضر عليك انك tu es très healthy life et tu es gérant d'une salle de sport. J'étais gérant en fait moi je prends les entreprises qui sont en difficulté financière et managériale وتنعاود نوقفهم على جنب. دير لهم الرودريساج. de redressement exactement هادشي اللي كاين. redressement دريساج العشيه كدريسي هنا tu redresses là-bas mais كدريسي هنا. اكزاكتومون دريساج خليها رودريساج اللي قلت يا اخا عثمان هو هذاك اللي قال لي لي الله يحفظك ماشي حيت عندك الماتش تتفيق عليا. لا حاشا شوفك في الراديو تبارك الله الخميس ديك 20 en tout cas on est en direct حبيك اخويا. merci à toi حبيبي merci à Medina FM merci à toute l'équipe ici. tu passes un agréable moment très زوين. très غزلان فريمون الله يعمر دار كلشي ما عندناش الاقصاء فهمتيني. توب اوني او توب الله يخليكم بعضياتكم. مرحبا بك اخي عثمان مرحبا بصهيب مرحبا بايمن مرحبا بحاتم اخي حمزه بيان سور تبوغاس عاليه تو سكي تكنيك ما يبغيش عمي نقول سميتك. En tout cas, مرحبا ça fait plaisir. Live et direct tout de suite K-Tone pour sa belle voix. خليكم معنا pour vous faire plaisir Maestro. Love it
when you call me señorita. I wish I would pretend that I'll tell Anita, but every time she's oh la la la, it's true la la la. Ooh, I will be running, ooh, I will be faithful for Lady Miami. There was hot from summer rain straight tripping off me before I even know her name. La la la, it's all that goes. La la la, yeah, no. Safari moonlight, we dance for hours in the sand, tequila sunrise. Her body feel right in my hands. La la la, it goes and goes. La la la, yeah. Everybody love it when you call me. Oh, حاجي معايا Rita. I wish I could pretend I'm telling Nita, but every time she's on la la la, it's true la la la. Ooh, I will be running. Ooh, I love it when you call me a señorita. I wish I could pretend that I tell you Nita, every time she's on la la la, it's true la la la. We'll be running, running. Ooh, I will be fainting from. لا لا on peut switch avec Sembami. Has come where the ladies go and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. This is long and just stand by me, stand by me, and darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Oh, stand by me. Stand by me. Stand. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, 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 stand by me. By me, I love it when you call me a señorita. I wish I could pretend that I tell you need ya, but every time she's on la la la, it's true la la la. Ooh, I will be running. Ooh, I will be faithful for you. Be faithful for you. Be faithful for you. Oh, la la. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. خويا عثمان شكرا بزاف. يحفظك ميرسي يا طوح بيبي عثمان. سي جانتي مالوغوزمون تو سا فان كنقول لك القسم معاك نزاها صافي بليزير. الله يحفظك حبيبي سيتي توب. 3-4 السوايع عاود نقبض حاتم نقول له شد حيلك اسمع لا زيد. مي مالوغوزمون الوقت كيدوز كيطير. حاتم مازال خصك تجي عندنا شي نهار اخر وتجي تغنينا شي ديسك ديالك. ضروري. ماشي ديال ديالك شي حاجه نسمعوا التراك ديالك ان شاء الله. عثمان je te laisse le mot de la fin, dédicace pour les fans et bah, puis écoute, tout d'abord merci à toi Habibi, merci à Medina FM, à toute l'équipe ici, merci à الدراري grands artistes معنا. Bon courage à Hatim, Sohaib, Iman, bravo الدراري. Et merci à tous les auditeurs les سمعونا تاع Medina FM et toutes les personnes qui ont envoyé des messages à Atman. Et à bientôt خويا, c'est gentil. Merci beaucoup. وكنتسناو الجديد ديالك ان شاء الله. ماكسيموم دو سوكسي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. بارطاج ماكسيمال دي لايك ان شاء الله يا رب. كاين لو مورسو تحلي الشك لو ديرني تيوب عثمان كيطون كاين على الباج ويب يوتيوب ديالو. بارطاجي كاين انستغرام كاين فيسبوك كاين كلشي لي سوبورتي او ماكسيموم. ديديكاس لعصام ايفنس راه كيتسنى قال فوقاش تدوز معاك في الراديو سي كونتينيو بوا عصام سوبر بيل فوا قال لك تبارك الله. Merci beaucoup Baïsam. Pas mal de gens sur la page Instagram Free Live te passent le bonjour. Merci beaucoup. Faut supporter. Allez voir le clip شوفوا تحلي الشك راه كاين في يوتيوب. بارطاجي يا مواطن ما تخسر والو. كليك كل شيء عنده دابا الانترنت.
عندكم un choix d'artiste باغيين نجيب لكم un artiste صيفطوا لنا message www.medinfm.ma on va faire le maximum باش نجيب لكم l'artiste ديالكم. تهلاو في الوالدين. Je remercie Hamza à tout ce qui est audiovisuel, Ali à la régie technique, Souhaib, Ayman et puis toute la régie technique de Medina FM. تهلاو في الوالدين. Peace, à la semaine prochaine. Aïe.